Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita worldwide. Salamat sa pag-tune in. Salamat sa pag-tanaw sa atong pangalagad sa subong nga gabi. Biyernes nga edisyon. Amo ni hambal sang iban, thank God it's a Friday. Sa aton man nga mga newsline sa Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Palihog standby. Sa atong mga listeners kag mga viewers, bayaran na sa atong linya atong local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapali, sir, mayong gabi. Ukon mga 1,000 kilometers silangan sa northern Luzon, coordinates at 10.7 degrees north, 131.2 degrees east. Ay kabaskukon sa hangin na 75 km per oras malapit sa sentro. Gastinis tubtob 20 km per oras. Pagpaday huli sa westward direction. Kada siguro na 15 km per oras. Samtang na bagat, sa western section sa Luzon, sa Visayas. Bangod sining sistema, western Visayas maka-experience sa magalumang ulan. Ito kasarangan hangin, na bagat na nakatunggan, magapabilin sa Western Visayas, dagatan sa silid mga lugar, makana itubtob kasarangan mga pagbalod. Temperatura sa Western Visayas subong na adlaw magaling sa 26, tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod alas 5:45 kag ini mabutlak buwas alas 5:39. Yan ang latest update sa panahon halin diri sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong gabi. Engineer Rafi, hindi kita mapiktuhan ni Tropical Depression na Karding. Well, walang direktang epekto diri sa ubong sa anumang portion sa pungsod kay malayo pa naman siya. Pero pag nagpalapit siya most probably by Sunday, posible maapektuhan kita sa habag. Habagat lang? Yes. Okay. Engineer Tapali, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Okay, welcome. Mayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian ang atong local pag-asa kay ginadolong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras kag ginapanagyan ni Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Magpadulong ka Santa Teresa Yara sa left side.
no, ang Vitron Animal Clinic. Ginadulong man sa inyo sa Pinagsa Flower Shop. Ang Pinagsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnard City proper, madirayon sa may Maria Clara, bla. Kilid lang sang Los Filipinos Bakery. Tabok na sa Central Market. Ginapanagihan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Pwede ka mo maka-order sa ila sa mga bulak para sa inyong mga okasyon. Ari ang ilang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pinangs Flower Shop. Kag ginadala man sa inyo kung may ara ka mong baklon nga mga priskang isda ara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Kay Niji Matupas, mayad man siya magluto, mag-cater sa mga okasyon, wala lagi problema. Masyarin nyo lang dahil si Niji Matupas kag si Digol sa cruising patio Dueñas, Iloilo para nga magpatigana ka mo, mag-order ka mo, kay manamit magluto sang mga paborito ninyo. 55 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headline. Kay Sir Hannibal Plana kag Mami April Novilla Plana. No, gamon nito kanday lani kag sa iban pa nilang makinablusan. Salamat sa pagmonitor diri sa aton nga pagpangalagad kay Sarge lipat na ko na yung isa ni, no? Sino ganito man? Ato bla sweet kay na to? Ha? Karon na madumduman gina. Kay Dante Lopez, no? May gabi man dira sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kay Lieutenant Colonel Reubin Siason, mayad nga gabi sa inyong nga tanan. Kag sa iban pang mga pulis nato nga naga-monitor on duty, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati sa mga taga-Spearhead Division. Thank you so much. 56 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga balita nasyonal. Mayad gid kuno nga oras to sa pagpadulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa New York bangod nga naka one-on-one sila ni President Joe Biden sang Amerika. Wala sang iban nga istorya sa kay President Joe Biden, pero si President BBM ay nakaistorya sila, nakakuha sang tsansa para nga magpakig-istorya kay President Joe Biden. Samtang si President Ferdinand Bongbong Marcos nagpabutyag sa mga American investors nga manami kuno nga mag-invest sa Pinas, no, sa Pilipinas. Mamu ini ang manami nga lugar nga kadtuan. So ginainganyo ya ang mga investors nga magkadto sa Pilipinas. Samtang ang palasyo, no, nagpabutyag nga ang parte nibla sa pagkadto sa New York ni President BBM, tidako ni kuno nga nakabulig di sa aton sa ilabi na sa economy. Kabay patani ang unahon niyo ang kalamay President BBM mo. Sige sa gyapon saka nga saka. Siling mo nagdigad na dapat hindi na magpasaka sila 30 pesos na lang ang kilo. Why Japon sa bungog sa mga traders. Sige Japon, amakon mo yung raw sugar subong 3,750, may 3,800. Amakon mo na. Ang sako na, ang sako, tikon refine, tag 4,700. Sobra-sobra na nga presyo ini. No, tama na kadako. Amo ni gani gorong iban nga mga soft drinks company, why nagbukas ang ilang planta, why nilagin pa dalagan, no? Why nila pa-operate bangod nga tama kamahal ang kalamay nga isa sa mga ingrediente sa paghimo sa ang soft drinks. So dako-dako ini karon nga huol, no? Kag problema sa mga pumuloyo ilabi na sa mga magagmay nga mga negosyante kag sa mga ultimo nga nagabakal sang kalamay.
pandemic not over. No? Hambal ini sang World Health Organization. Samtang ang monkeypox, sige sa gyapon ang pagbata o kung madamo ang nagaka-infect. So halong-halong kita, hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Samtang sa balita lokal, pasiplatan karon ang shooting nga natabo sa Villa Panian, Istansya, Iloilo. Si Jebron Parohinog pabutyag pagi siya ni nga ginbuyan nga salaysay, pero hindi pa ini final kay way pa niya mapirmahan ang judicial affidavit. And din na butang nga may ihibalo siya parte ini sa mga suspect o kung sospitsado nga nag-flag down sila kag ginpaniro ang iya nga mga kubdanan. Pero may ara nga nagagwa nga mga impormasyon nga ang pagkadto kuno sang 3 ka mga pamatanon didto sa istansya, may ara kuno nga lain nga ginhimo, no? Suno naman sa pulis nga ginhasaysay ni Jebron Parohinog. So ibalon naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon. Samtang ang NBI nagapangusisa naman sa natabo nga insidente. Hibaloon ta kung sino ang mas credible nga nagapangusisa, nagakandak sa investigation. Bangod nga pulis, maiara sila nga SITG, Special Investigation Task Group. Amo ning panawag nila nga palibos fair, no? Botang balon Parohinog, Libaw, Busque kag Fernandez. So i-check naton kung mayara karong update ang aton nga SITG sa kay ang NBI sige pa sa gyapon ang ila pagpangusisa, sige ang ilang pagdocuments sa sining nga kaso. On minuto ang nakaligad sa alas 9. Ini ginadolong sa inyo sa CL Diaz Poultry Supply na hamtang sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply ginapanagyan ni Totong kag Cheryl Lucindo Diaz kag ginima nagabaligya sa mga feeds kag bulong para sa inyo nga kasapatan. Toto Child, mayong gabi. Ay bibida, mayong gabi man, kumusta na kamo? Ginadolong man sa inyo sang Sergeant Mini Grocery sa barangay Kagamutan Norte, Liganes. Basi mamalaklon nga mo kadton na nga mo da, no? Kag magpamalaklon da sa Sergeant Mini Grocery, barato ang presyo da. Ikomparar diri syudad, grabe galupok ang presyo pero dira mulo barato. Kadtuin nyo lang da palihog. 2 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards.
molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa
sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manami pa. Six, seven, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among six, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles
for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Six minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang paistoryahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos kag ni US President Joe Biden. Sa nagkitanay sila sa New York, may kangtanan sini sa ginhiwat nga sinapol sa mga leaders nga sakop ini sang United Nations. So yari ang ilang panginistoryanay ni President Joe Biden kag President BBM. The relationship between the United States and Philippines, to state the obvious, has very deep roots. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. And we have strong ties, including millions of Filipino Americans who are very proud of their ancestry and desperately want us to continue to have a strong relationship. And our foundations are strong in the U.S.-Philippine alliance, which is of critical importance. The relationship, the 100-plus-year-old relationship between the Philippines and the U.S. continues to evolve as we face the challenges of this new century and the events that we have been watching over the past few months, really. So we have very much to discuss in terms of redefining, I suppose, in many ways. But the role of the United States in maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. We feel that we are especially fortunate because we have a very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets, not only political, not only diplomatic, but also economic. And of course, there is the very large Filipino population that have chosen to live and make their lives here in the United States and have been very successful. Again, we would like to thank the United States for the massive help that we received during the pandemic, with the provision of up to almost 36 million doses of vaccines very early on, ahead of some of the other countries, and for that we are very, very grateful. We continue to look to the United States for
that continuing partnership and the maintenance of peace in our region. In terms of the geopolitical issues that we face in this day and age, the primary consideration of the Philippines and the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And I hope that we will be able to discuss further the roles that our two countries will play together and individually as we continue down that road, maintaining peace despite all the complexities that have arisen in the past few months, I suppose. So thank you again, Mr. President, for making time to see us. We are your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. So amo to ang pasalig ni President BBM kay US President Joe Biden. Alay nyo kami, friend nyo kami, kaupod kita sa kausa. So gina-invite siya mga American investors nga mag-put up sa negosyo, mag-invest sa Pinas. Para man nga mabatak-batak man ang aton nga ekonomiya. No? Kaya kung wala diri sa mga investors, wala sa may maganyat ang atong presidente, ay magapabilin lang kita sa gyapon sa amo sini. Magapabilin lang kita nga pigado di Tanwa Subong. Gamay na lang ang nagnubo ang baylo sa nga aton nga piso kontra sa dollar. Makon nyo, maginamo pagit sini. Mahal pang mahal ang mga produkto, ang mga kalamay, mahal sa gyapon, ang oil, mahal sa gyapon, soft drinks, grabe pagtimbuok ng mga non-essentials. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Ini ginadolong man sa inyo sang load lift trading and services. Isa ka dakong construction firm nga nabase sa Metro Manila, ginapanagyan ni Engineer Joey Diaz. Pwede ka mo kakadto sa ila opisina, magpa-design ka mo sang inyong mga balay, sang inyong mga mansion. So kung magpaimo sang supermarkets, kadtuin nyo lang dang ila opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sandrades Boarding House sa San Nicolas, La Paz, sa pamilya Talaban. Mayang gabi, diraman sa pamilya Tabuyog, kag sa iban pa nga nagamonitor diri sa ato nga pagpangalagad, sa mga board mates na dira, mayang gabi, kumusta na kamo? Ito na Bilya Talaban, musta day vlogs ta? Okay lang. Sa BED 4B, sa nga Isatyo, mayong gabi, kag kay Gingging Kanto, mayong gabi, Ging. Kay Sir Amado sang Lablis, mayong gabi man. Salamat, sir. Kay kayo Johnny Pornel, thank you so much. Kay Ami Sorbuna, mayong gabi. Bao City of Love. Thank you so much. Sa kay Gigi Cagente, Santarin. Kay Sir Joseph Oico, kay BM, o kay Sir Radney, Santarin, mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa kay Sir Cagente Mandera, Joel Cagente, kay Sir Casamayo, kag mga empleyado, Sambalya Car Transit Incorporated, mayong gabi sa inyo. ...23 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Ang party sa illegal drugs, di may mga ginahimo na subong nga tika nga aton nga Philippine National Police, ang aton nga PDEA, na para ma-counter ini nga matamat nga nagadamo ang illegal nga droga. Sa aton nga mga pumuluyo, bantayin nyo kung sino dira mga baguhanon.
Ha? Bantayin nyo kung sino na mga baguhanon da nga nagapalapta sa illegal drugs. Ipabalo nyo dason sa pulis. Kung natahap ka mo mag-report sa inyo barangay officials, ipabalo nyo yung sigidas pulis. Kag kamo naman ng mga pulis, hindi nyo pag-iwaragwag, hindi nyo pag-i-divulge, hindi nyo pag-i-burn out ang inyong asset. Kaya kung i-burn out nyo na ang nagatip sa inyo, ay sa ulihiway na sa may mahatag informasyon sa inyo. By the way, may subong nga gabi, may nabatong itang informasyon. Ano to ang tuod gin man tong hand grenade to. Duwak bilog ay to lumupok sa isa ka balay to, tuod to. Ang informasyon nga nabaton naton. Kabay pa ma-counter-check ini sa aton nga mga otoridad kung matuod din ang informasyon. Anong kausa? Anong motibo nga ang habuyan sa ang Granada? Kabay pa nga hindi lang matuod. Nga mga reports na din nga gin-text aton, i-validate ta, i-counter-check ta ang ining nga report. Okay? So, sa mga nakaibalo man daya sa shooting incident sa istansya, panugid ka muna sa NBI. Total, ara naman ang NBI. Ang importante nga masolbar ining kaso nga hindi magpareho sa kaso to ni Claire Jergos, nga tama kalawig to, dugay-dugay to, nga mapasaka ang kaso. Kabay pa nga, sulo siguro ang pag-file sang kaso batok sa mga sospetsado. Galing daw nagalapad ang anggulo sa bungaw. Kabay pa nga way sa may naga-drugs ang sining anggulo, way sa may himo-himo sang anggulo. Ang matudtod nga anggulo, ang matudtod nga motibo, kamo nga mga investigador amo ina ang tutukan nyo. Hindi kay pawala nga investigation. Hindi kay shotgun ba ang investigation? Dapat may target ka mo. May target ka mo kung ano ang inyo nga establisar. Tutukin nyo anay. Elimination process lang galing. Kaya kung nali nga hindi ka mo magtutok sa isa kaanggulo, tapos tanan nga gulo kwaon ninyo, way guro ka mo sa putan na. Dapat one by one. No? One by one. Isa-isahan nyo. Kag tanawan nyo kung diin ang mas malapit nga anggulo kung nga ginpamatay si Mark Libao, ginpatay si Floyd Fernandez, kag si GP Busquets. Kabay pa nga wala sang inosente nga madalahig diri sa investigation. Kag kabay pa ang matudtod gid nga suspect ang ilupot sa karsel. Dibla Sir Hannibal, dapat matutod gid nga suspect. Kay budlay niya karon na may inosente mo paya nga mapasakaan sang kaso ang matutod nga suspect. Agaw tuyotoy kadlaw. Hindi na yun sakto. Ang matutod lang nga suspect amo na di aton. Kag ang matutod nga natabo amo ina ang aton nga sundon. May mga anggulong nagasinulod di sa aton pero why naton ginahatagan na isang bugat, no? Gina-evaluate ta ini tanan-tanan. Hulaton ta ang investigation sa pulis. Kung insakto ang ilang pagpangusisa, hindi naton pagpangunahan sila. Pwede man kita makapagwa, pero galing with due respect sa mga investigador nga miyembro sang SITG kag miyembro sang National Bureau of Investigation. Sila ang ma-file niya sang kaso sa korte mo. Hindi ba? Sila niya mag-file sang kaso kag sila man ini mapungko sa witness stand. Kay Marianda mayang gabi, kay MJ, no? So kay banahon niya, subuman, diraman kay Andre, kag kay Amre, kay Engineer Joey, no? Mayang gabi, kag diraman sa kay Pastor Suyo, pamilya niya, kag pamilya Tubalyas, kay Ate Mers, mayang gabi sa inyong tanan. 28 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati sa aton nga pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Dilanggit, ano to man? No, gulpi nang to nagasulo daw.
So, ang aton nga mga otoridad, no, nagahimo man sa pamagi, kay kaina, mayara sila nga sinapol sa Campo Delgado, ginpatubag ni Brigadier General Leo Francisco, ang mga investigador nagikan sa IPPO. No, ginsapol sila, nagkiskon sila, case conference, kung ano nang nabtaan sa ilang pagpangusisa. Sa pihak nga bahin, ginapaintsindi subong sang Department of Interior and Local Government under sa kay Chairman o kung Secretary Binhor Abalos nga ang mga local chief executive dapat nga balon ninyo na ang inyong mga law enforcers o kung ang mga nagapangdakop la sa mga salakyan da nga hindi sila basta-basta mangdakop kung hindi sila deputize ang LTO. Asiling nga mayara nga local ordinance, nga ang local ordinance mayor pa sa national law, ha? National abing pagsulundan. Tapos mayara man nga ang local chief executive under na sa DILG mo. Di ang DILG na ninyo ang secretary na nagpagwao nga dapat tanawon nyo, no? I-revisit ninyo ang inyong ordinansa. Kag hindi basta-basta nga mangdakop da ang mga auxiliary o kung ang mga taga-PST mo manguha sa mga driver's license nga mayara dira nga violators, dapat tatagan nyo lang sang citation ticket. Kay what if abi karon kadto sa Banwa, mag out of town siya, ang citation ticket nyo, do you think nga batuno na sa iban? Hindi. Ha? Atagin nyo lang citation ticket. Ay para man nga kadtuan niya lang na galing niya sa City Hall, pero nga confiscaron nyo ang iyang driver's license hambal sang DILG, hindi. Kay ina violation base mapailan ka mo kaso nga usurpation of public function. Gusto nyo na mapailan ka mo kaso? Kamo nga mga drivers, ang inyo nga diretso iasoy nyo na da. Kag kung mayara nga magkuha sa inyo lisensya, masing hulmontabil lisensya, hindi nyo pa tagdali-dali. Ipakita nyo lang, oh boss, may lisensya ako. Masing sa ulam, monta ano niya? Kwaon nyo anay ngalan niya, picturean nyo siya, i-video nyo, nga kwaon niya ang inyo lisensya, kag pailan nyo sa ang kaso. Ay, budlay na. Kaya ara na ho, ang sulat sa DILG, nga dapat i-revisit sa council ang ilang gindihon nga ordinansa. Kag hindi dapat Mr. J. Conlo, hambalo ng imong tawo nga hindi sagad panguha, pangdakop, nga kag pang-confiscar sang lisensya. Kay hindi ka mo authorize, hindi ka mo deputize sang LTO. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Balik kita sa ato nga pagpangalagad 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang pagpanginbitar ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa mga investors nga mag-invest diri sa Pilipinas para nga mabatak-batak man ang aton nga economy, no? Hindi nga siling nga magapabiling kita sa idalom kay by 2030, no? 2030 to, no? 2040 mangin moderately prosperous kuno ang Pilipinas. Di paano nato malabot ini kung kuno wise ang investors nga mag-invest diri sa aton? Bayad lang ang pagpamati sa mga barangay officials, sa mga security guards on duty. Thank you so much. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos. From the United States to take part in this Philippines economic resurgence. Key structural reforms have been set into place to allow for wider participation in our industries. With the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or what we refer to as CREATE, and the economic liberalization measures, we have expanded the space for foreign investments in previously protected sectors, especially those that employ advanced technologies and research and development activities. The panel discussions led by the economic team today will provide you with a fuller and more detailed view of this roadmap for the Philippine economy in the next few years. It is our belief that the Philippines is the smart investment choice, and the best time to do business with us is now. We have grand opportunities, the timing, the window of opportunities for investment, and and especially in capital-intensive investments in the Philippines, which is what we need now. We believe that time is now. Ihambalya sa mga leaders to, sa mga ministers. Invest na kamo, subong. Time na ni, kag timing gini. Na maka-invest kamo. Tsakto man. Kaya kung mag-invest sila, madamo ang mag-put up sa negosyo, madamo ang makatrabaho. Once nga magdamo ang magtrabaho, ang kwarta ga-evolve man na, no? Galibot lang galibot ang economy naton nga amat-amat saka. Amo na siya. So kung mag-business ka, siyempre madamo ang mahatagan mo sa palangabuyan. Kag makabulig ka sa nasyon. Tapos mabuligan mo man ang inyong company. So kung sige-sige ang investment, ang pag-invest ninyo, sige-sige nagalawing-galawig, dugang ang imo nga negosyo kung insakto ang pagpalakat mo. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kasi boss, pawaywayan tayo, kapoy kita.
No, pwede. Okay lang sa inyo. Kita na man taguro Monday. Okay lang. Daw straight na to daw. O budlay. Kapin pa nga ng task man kita sa internet connection sadya gid. So kabay pa. Lunes ta kita na pero sa Domingo mahukap kita sa Haro Metropolitan Cathedral sang ila misa. Mga muyo kita, mamalandong kita. Bisan isa lang oras sa aton nga mahal nga makaako nga ubayan niya kita nga damo pa blessings nga magaabot sa aton. Okay? Sa tanan-tanan na mga listeners ka, mga viewers, sa mga followers. Damo na. Thank you so much sa inyo nga pagupod sa atong nga wala kamo kataka sa pag-tune in, sa pag-like, pag-follow sa aton nga Facebook page. Pag-sunod man sa aton nga YouTube channel. So thank you so much. Upod lang kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.